कौशल्या नानी बड़ मु चाहूची तांको ठारू महाराज को प्रथम पुत्र मिलू जी कि अयोध्या सिंहासन रे बसिबो एवं राजत्व करिवो। आउ तुम पुत्र आज्ञाधीन दास हबो मंथरा। आपण ठीक सुनिछंती महाराज अश्वपति। ता माने आपण रघुवंशर सम्मान रे कलंक लगाइबे, मर्यादा क्षुण्ण करिवे। मिथिला नरेश राजर्षि जनक राजसभा पदार्पण करुछंती। मिथिला नरेश राजर्षि जनकंकर जय, महाराज जनकंकर जय। राजसभा उपस्थित समस्त राज अधिकारीगण तथा कुलगुरु एवं प्राज्ञ मंडली, मते मोर आराध्य श्री विष्णु एते दिन धरी तपस्यार फल प्रदान करिसंती। एबे मोर वंश को संतान आसीबे, किंतु कौन राजर्षि? आमको काली प्रातः रे राज्यर दक्षिण भूखंडर यज्ञस्थल सन्निकट भूमि को कर्षण करिवार निर्देश रहिछि। हेले कौन पाई महाराज? एहा मो इष्टंकर निर्देश। तांको निर्देश रे मते कर्षण करिबाको हेबो। महामंत्री आज्ञा महाराज। कालीर एही दाक्षिणात्य यात्रार सुबंदोबस्त करा जाऊ। मु रानी सुनयना एवं राजगुरु एही यात्रा रे सम्मिलित हेबु। यात्रा रे जमिति कोनसी बाधा सृष्टि न हुए ध्यान रखिबे। यथा आज्ञा महाराज। आउ मात्र दिन केइटारे कुआ कुआ राबरे फाटी पड़िब राजमहल। अनेक दिन पर महाराज दशरथंकर आउ तुमर मनोकामना पूरा हेबाकु जाउची। केवल मोर किंबा महाराज दशरथंकर मनोकामना नुह मंथरा, कौशल्या नानी और सुमित्रांकर भी मनोकामना पूरा हेबाकु जाउची। ऋषि ऋष्यशृंगଙ୍କ कथा यदि सत्य हुए तेबे आम वंश रे चारि जन राजकुमार जन्म नेबे। आउ सबुठु बड़ कथा हैला तुम पुत्र अयोध्यार राजा हबो। एया तो मंथरा मन रख मंथरा, तुमे मोर दासी 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 हिसाब रे रुह। राजमाता होई निष्पत्ति नेबाकु चेष्टा कर नाही। राजमाता न होई पारे, किंतु मु तुमर मातृतुल्य तो। पिलाटी होइतिलो, तुमको कोଳରେ धरिछि। मोरी हाथ रे तुमे बड़ हेइछ। तुमर धाई और प्रिय सखी होइतिबारु विवाह परे तुम पिता महाराज अश्वपति मते तुम सह अयोध्या पठेइले। से कथा सत, हेले मु कैकेयीर राजकुमारी। तुम प्ररोचन रे पड़ी मु अन्य दुई रानी को आखिरे छोट होई परिबि नाही। तमे छोट होई पारिबनी बोली निज पुत्रर भविष्यत को बाजी रे लगेई देबो। कौशल्या नानी बड़ मु चाहूची तांको ठारू महाराज को प्रथम पुत्र मिलू जी कि अयोध्या सिंहासन रे बसिबो एवं राजत्व करिवो। आउ तुम पुत्र आज्ञाधीन दास हबो मंथरा। एबे चली जाओ मो आखि आगरु जाओ। घटना सहज है कि नहीं, कैकेयी महाराज अश्वपति को खबर देबाकू पड़िबो। से आसिले विचार हेबो जे चारि पुत्रंक मध्यरु किए राजा हेबो। महाराज दशरथ, मु सुनिली आपण रानी कौशल्यांक पुत्र को अग्राधिकार देई अयोध्यार राजा करिबाकू चाहुचंती। आपण ठीक सुनिछंती महाराज अश्वपति। किंतु आपण तो विवाह समय रे मो पुत्री कैकेयीर पुत्र को राजा करिवे बोली वचन देइथिले। हेले कौशल्या तो पाटराणी, नियम अनुसारे तांको पुत्र ए राज्यर राजा हेबो। ता माने आपण रघुवंशर सम्मान रे कलंक लगाइबे, मर्यादा क्षुण्ण करिवे। पिताश्री एटा अयोध्या कैकेयी नुह।
ଦୟାକରି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଛିଡା ହୋଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। କୈକେୟୀ ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ନିୟମ କହୁଛି ମହାରାଜ ଏବଂ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ। ପାଟରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର ବି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ସେ କଣ ମୋ ପୁତ୍ର ନୁହଁ? ପରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରନ୍ତୁର ଅର୍ଥ ବୁଝି ସାରିଛି। ମୁଁ ପାଟରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେ କହିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଚନ ରକ୍ଷା ହେଉ, ମୋ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ରାଜ୍ୟ ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଃ କୈକେୟୀ ବାଃ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ପୁତ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ସଂସାର କରିବାରେ ନିପୁଣା ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ କଥାରେ ଦଖଲ ଦେଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଦେଲି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁତ୍ରୀ କୈକେୟୀ। ଧନ୍ୟବାଦ କୈକେୟୀ। କଣ ପାଇଁ ମହାରାଜ? ତମେ ମତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲ। ମହାରାଜ, ବିବାହ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପିତାଶ୍ରୀ ଅସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଥିରେ କଣ ମୋ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିନଥାନ୍ତା? କୈକେୟୀ ହଁ ମହାରାଜ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମ୍ମାନ। ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି? ମାତା କୌଶଲ୍ୟା, ପ୍ରଭୁ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆପଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଏ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମାତା। ଆପଣ ଧାରା ଆଉ ପିତାଶ୍ରୀ ଦ୍ରୋଣବସୁ ରୂପରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବି ବୋଲି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତା, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ପୁନର୍ପସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନ ବି ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ତ ମୁଁ ହେବି ମାତା, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ, रघुकुल तिलक कौशल्यानंदन त्रेतयारे न्याय धर्म करिले स्थापन।